Assalamu alaikum. Welcome to my channel Cheril Pixel Lab and also welcome to lesson 9. आज के लेसन में सबसे पहले बात करते हैं 2 पॉइंट लाइन के बारे में। 2 पॉइंट लाइन की मदद से लाइन ड्रा कर सकते हैं। 2 पॉइंट लाइन की मदद से लाइन ड्रा करने के लिए माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करेंगे और जितना हमें लाइन की लंबाई दरकार हो उस लेंथ के हिसाब से और उस डायरेक्शन के हिसाब से माउस को ड्रैग करेंगे और उसके बाद माउस क्लिक रिलीज़ करेंगे तो लाइन बन जाएगी। सीधी लाइन लगाने के लिए 2 पॉइंट लाइन की मदद से लेफ़्ट क्लिक करके शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और इसके बाद लाइन ड्रा करने के बाद माउस क्लिक रिलीज़ करेंगे और साथ में शिफ्ट बटन भी रिलीज़ करेंगे। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी बार के बारे में। प्रॉपर्टी बार में सबसे पहला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो इससे इस लाइन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट साइज़ की मदद से इस लाइन की साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन से लाइन को रोटेट कर सकते हैं। मिरर हॉरिजॉन्टली से इस लाइन को मिरर कर सकते हैं और मिरर वर्टिकली से इस लाइन को वर्टिकली मिरर कर सकते हैं। परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन की मदद से हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस लाइन से एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो इसी लाइन से एक और लाइन ड्रा करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करके अपनी इस लाइन की डिज़ायर्ड लेंथ को देखते हुए जिस सिमत में भी इस लाइन को लेकर जाऊंगा तो यह इस लाइन को टच करते हुए उस तरफ पे मूव होगा और एट द एंड जब मैं माउस क्लिक रिलीज़ करूंगा तो ये लाइन ड्रा हो जाएगी। इस तरह इस लाइन से एक और लाइन इस को टच करते हुए ड्रा कर लेते हैं। इसी तरह इसको टच करते हुए एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं। टेंजेंशियल 2 पॉइंट लाइन, इससे भी हम लाइन ड्रा कर सकते हैं कि एक सिरे से लेकर हम इस तरह से कोई लाइन ड्रा कर लें। आउटलाइन पेन से किसी लाइन की आउटलाइन बढ़ा सकते हैं और इससे उस लाइन का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट एरो और एंड एरो लगा सकते हैं। बेज़ियर टूल, बेज़ियर टूल के बारे में बात करने से पहले मैं इस सारे ये जो ड्राइंग है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। बेज़ियर टूल से लाइन ड्रा करने के लिए हम माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करेंगे और इसके बाद माउस को ड्रैग करके किसी दूसरी जगह पर क्लिक करेंगे माउस के लेफ़्ट बटन से और क्लिक को रिलीज़ किए बगैर अगर हम इस लाइन को कर्व करना चाहते हैं तो माउस ड्रैग करके इस लाइन को कर्व कर लेंगे। कर्व करने के बाद अगर हमें इस लाइन को और बढ़ाना हो तो इस तरह इससे आगे क्लिक करके माउस क्लिक रिलीज़ नहीं करेंगे और इस लाइन की ये जो कर्व है उसकी सेटिंग वगैरह करके माउस क्लिक रिलीज़ कर लेंगे। तो इस तरह हम एक कर्व लाइन ड्रा कर सकते हैं बेज़ियर टूल की मदद से। पिन टूल से भी लाइन ड्रा कर सकते हैं। पिन टूल से लाइन ड्रा करने के लिए माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करेंगे, इसके बाद दूसरे पॉइंट पर क्लिक करेंगे और क्लिक रिलीज़ किए बगैर इस लाइन को बिल्कुल बेज़ियर टूल की तरह ड्रैग करके कर्व बना लेंगे। पिन टूल से लाइन ड्रा करते हुए हमें नेक्स्ट जो हम नोड सेलेक्ट करते हैं क्लिक करके तो नोड सेलेक्ट करने के बाद जब हमारा जो ये लाइन का सेगमेंट बन जाता है तो उस सेगमेंट के बारे में हमें प्रीव्यू भी मिलता रहता है यहाँ पर पॉइंट टूल में। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्लिक करके एक और नोड ऐड कर लेते हैं ताकि ये हमारा ये जो ब्लू दिख रहा है ये एक लाइन सेगमेंट बन जाए और इस तरह इसको ड्रैग करके इसकी कर्व को मॉडिफाई कर लेते हैं और इस तरह एक यहाँ पर क्लिक करके फॉर एग्जांपल ये हमने इस तरह से कर्व को मॉडिफाई करके छोड़ दिया। तो ये पिन
ٹول ہے. فار ایگزامپل اگر یہ نیکسٹ لائن سیگمنٹ کی جو پریویو تھا اگر یہ ہمیں نہیں چاہیے ہو تو ہم یہاں پر کلک کر کے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اب یہاں پر ہمیں نیکسٹ لائن کا پریویو نہیں دکھ رہا، اور اگر چاہیے ہو تو ہم یہاں پر کلک کر کے اس کو آن کر لیں گے. آٹومیٹیکلی ایڈ نوڈز اور ڈیلیٹ نوڈ سے ہم آٹومیٹیکلی ایک لائن سے نوڈز ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایڈ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایک نوڈ ہے اور اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس پر سمپل کلک کر کے میں اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں. اور آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پن ٹول کے ساتھ مائنس کا نشان نظر آ رہا ہے، تو یہاں پر کلک کر کے اس نوٹ کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، ساتھ میں اس نوٹ پر کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، ساتھ میں اس نوٹ پر کلک کر کے اس کو بھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ آٹومیٹیکلی نوٹس ڈیلیٹ ہو رہے تھے اور اب آٹومیٹیکلی نوٹس ایڈ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پر ایک نوٹ ایڈ کرنا ہے تو کلک کر کے نوٹ ایڈ کر سکتے ہیں، یہاں پر ایڈ کر لیتے ہیں ایک نوٹ. اور ساتھ میں آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ جو پن ٹول ہے اس کے ساتھ پلس کا نشان نظر آ رہا ہے ہمیں. تو یہ تھا آٹومیٹیکلی ایڈ اور ڈیلیٹ نوٹس کا کام. سپلائن ٹول سے ہم لائن ڈرا کر سکتے ہیں. سپلائن ٹول سے لائن ڈرا کرنے کے لیے ماؤس کے لیفٹ بٹن سے کلک کریں گے. اس کے بعد ماؤس کو ڈیزائرڈ ڈائریکشن میں ڈریگ کر کے اور ڈیزائرڈ لینتھ حاصل کرنے کے بعد کلک کر لیں گے. اور اس کے بعد ہم اس کا یہ جو کرو ہے، فار ایگزامپل اگر ہمیں اس لائن کو کرو کرنا ہو تو وہ سلیکٹ کر لیں گے. اور تھرڈ کلک کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ایک اور کلک کر لیں گے اور اس کے بعد ایک اور ایک اور. تو اس طرح کلک کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس لائن کو بڑھائیں گے اور اس کا جو کرو ہے اس کو بھی موڈیفائی کرتے رہیں گے. انٹر کرنے سے یہ لائن ہماری ڈرا ہو گئی ہے. پولی لائن سے ایک لائن ڈرا کر سکتے ہیں جو کہ کنٹینیوس قسم کی لائن ہوتی ہے. کلک کرنے کے بعد ایک اور جگہ پر کلک کریں، اگین کلک، اگین اور اس طرح کلک کرتے جائیں اور لائن کو بڑھاتے جائیں تو اس سے ایک پولی لائن بن جاتی ہے. اور انٹر کرنے سے یہ لائن ختم ہو جاتی ہے. اس کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں. 3 پوائنٹ کرو ٹول سے کرو ڈرا کر سکتے ہیں. 3 پوائنٹ کرو ٹول سے کرو ڈرا کرنے کے لیے ماؤس کے لیفٹ بٹن سے کلک کریں گے اور ماؤس کلک کو ریلیز نہیں کریں گے. اور اس کے بعد ماؤس کو ڈیزائرڈ ڈائریکشن میں ڈریگ کر کے ڈیزائرڈ لینتھ حاصل کرنے کے بعد کلک ریلیز کر لیں گے. اور کلک ریلیز کرنے کے بعد ماؤس کو دوبارہ ڈیزائرڈ ڈائریکشن میں ڈریگ کریں گے اور ڈیزائرڈ ڈائریکشن میں ڈریگ کرنے کے بعد کرو کی موڈیفیکیشن کرنے کے بعد کلک کر کے کرو ڈرا کر لیں گے. تو اس طرح سے ہم 3 پوائنٹ سے کرو ڈرا کر سکتے ہیں کہ ایک جگہ پر ماؤس کے لیفٹ بٹن سے کلک کر کے ماؤس کو ڈریگ کر کے لینتھ حاصل کر لیں اور اس کے بعد ماؤس کلک ریلیز کرنے کے بعد ماؤس کو ڈریگ کر کے کرو کو موڈیفائی کرنے کے بعد کلک کر کے اس کرو کو بنا لیں. وی آر ڈن with lesson 9. Subscribe my channel and hit the bell icon. خدا حافظ.